الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق المبين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أعظم النعم على العبد أن يعتنق دين الإسلام، فإن دين الإسلام هو الفيصل بين أهل الجنة وأهل النار. من كان مسلما دخل الجنة بإذن الله، ومن كان غير ذلك حرم الجنة. ولهذا الكفار يتمنون قبل وفاتهم يتمنون لو أنهم كانوا مسلمين. قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالكافر يتمنى قبل وفاته أن يصير أن يكون لو أنه كان مسلما، لأن الإسلام هو الدين الحق وغيره من الأديان باطل. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ويسر لنا آباءنا وأجدادنا أنهم كانوا مسلمين فعلمونا الإسلام واعتنقنا الإسلام. فهذه من أعظم النعم لله عز وجل على عبده. ومن نعمه كذلك أن ييسر له القدوم إلى هذا المكان المبارك لزيارة المسجد النبوي، لزيارة مكة المكرمة والعمرة والطواف والسعي. هذه من نعم الله عز وجل، فيحمد الإنسان ربه عز وجل على أن يسر له ذلك. ومن نعم الله عز وجل في هذا البلد أن الذي يأتي للعمرة يشهد منافع أخرى غير ما يتعلق بالعبادة، وهي منافع الدنيا فيما يستفيده من أمور الدنيا هنا، وما يشتريه من هدايا لإخوانه لأولاده لعائلته، وما يستفيده أكثر في دينه. كان العلماء وكان الحجاج في السابق يستغلون فرصة مجيئهم من هذا البلد حتى يتعلموا دينه. فنرجو أن يكون هذا الاجتماع من هذا البلد، نرجو ذلك. فتعلمون كيف كان الناس قبل مجيء الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulullah yang diutus dengan yaitu keterangan yang jelas, yaitu dalil dan rahmatan lil alamin, juga rahmat bagi seluruh alam. Setelah itu kata beliau, ketahuilah bahwasanya di antara nikmat yang besar dan nikmat yang di atas segala nikmat, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat kita memeluk agama Islam. Alhamdulillah, ya, kita di atas agama Islam. Kenapa? Karena agama ini sebagai pembeda antara ahlul jannah dan ahlul nar. Ya, agama ini sebagai pembeda antara ahli surga dan ahli neraka. Siapa yang di atas Islam maka dia ahli surga, dan siapa yang tidak di atas Islam maka dia ahli neraka. Dan itu sebuah kepastian dan ketentuan. Ya, maka ketika kita berada di atas Islam maka kita ahlul jannah. Oleh karena itu kata beliau, sampai orang-orang kafir ketika sudah mati atau ketika sakaratul maut, sebetulnya ketika sudah mati dan ketika sakaratul maut, mereka berangan-angan, kenapa saya tidak muslim? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir berangan-angan, kenapa dulu tidak Islam? Tapi angan-angan yang tidak bermanfaat, angan-angan yang sudah terlambat, sudah sakaratul maut atau sudah wafat. Mereka baru berangan-angan kalau mereka masuk Islam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita ya di atas Islam,
dari mulai kakek nenek kita dahulu. Mereka muslim, sehingga alhamdulillah kita secara langsung menjadi orang-orang muslim ya, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat yang tidak kalah penting adalah Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk datang ke negeri ini ya, negeri yang barokah ya, di mana di sana kita menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebelumnya alhamdulillah kita sudah datang ke Mekah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah menerima amal soleh kita ya. Tidak orang-orang yang datang ke sini, kata beliau ya, mendapatkan nikmat ya, nikmat yang besar, baik nikmat dunia maupun nikmat yang lebih besar lagi adalah nikmat agama. Nikmat dunia ya, kita kesini beli hadiah ya, kita kesini kita melihat pemandangan-pemandangan indah ya, membeli hadiah yang menyenangkan keluarga kita, kata beliau. Tapi tidak kalah penting yaitu orang-orang datang ke sini mendapatkan nikmat agama. Apa itu? Mendapatkan ilmu. Oleh karena itu katanya, orang-orang yang haji dahulu dan orang-orang yang umrah dahulu datang ke sini, khususnya ke negeri ini, bukan hanya untuk haji dan umrah, tapi mereka pun dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Mereka datang ke sini menuntut ilmu ya, duduk di majlis-majlis para ulama. Oleh karena itu semoga duduknya kita di sini juga ya adalah dalam rangka selain setelah ibadah kita kepada Allah, juga dalam rangka thalabul ilm atau menuntut ilmu. تعلمون أن قبل مجيء الإسلام كان الناس يعيشون في ظلمات وجهل، فكان الناس يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن ويعبدون الصالحين ويعبدون الأحجار ويعبدون الشمس. وكان أحدهم يصنع معبوده وإلهه من التمر، يصنع صنما من تمر، فإذا سافر وجاع أكل هذا الصنم، لأن هذا الصنم لا دعاه فيجيبه ولا عظمه فيتركه دون ما يتعرض له لأذى، بل يأكله. فكيف يكون هذا معبودا للإنسان؟ معبود إذا جعت ودعوته لم يجبني ولم يطعمني، ومعبود إذا جعت أكلته. فكانوا في جهل عظيم، في ظلمات، كانوا يعبدون أشياء لا تنفع ولا تضر، ومع أنهم يعلمون أن الله هو الذي يرزق، هو الذي يخلق، هو الذي يدبر، لكن كانوا يظنون أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم عند الله. وكانوا كذلك كان ينتشر بينهم الظلم والثأر والقتل، وينتشر بينهم ظلم المرأة فتحرم من الميراث، ويمسكها زوجها لا يطلقها إضرارا بها ولا يحسن معاشرتها. وكانوا في معاملات في بيوعهم تنتشر بينهم بعض المعاملات التي فيها ظلم للناس كالربا. كان أحدهم يقرض أخاه ويزيد عليه ويضاعف عليه في كل شهر حتى يشتد عليه الأمر ويظلم في هذا الباب. فالشاهد أن الناس كانوا في ظلمات وجهل وشقاء وعذاب، فجاء الإسلام وأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان الناس في أمس الحاجة إلى من يجدد لهم الديانات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الرحمة، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشق على الأمة، فكان حريصا عليها، حريصا على ألا تقع أمته في مشقة، وكان رؤوفا رحيما يريد أن يرحم أمته، وكان حريصا على إيصال الخير إليها ودفع الشر عنها.
فما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه وما ترك شرا إلا حذر أمته منه وترك أمته بعد وفاته على المحجة البيضاء وأكمل الله به الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكان الصحابة أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأوامره ونواهيه وتعظيما له واتباعا لدين الإسلام فكانوا قدوة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا في سيرتهم ما به تشحذ همامنا وما به نعتز ونشرف أننا ننتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كلما قرأنا سيرتهم ازددنا حبا لهم وحبا لدين الإسلام وثباتا ورغبة في الاقتداء بهم والاتساء بهم. Kata beliau bahwasanya sejarah sebelum datang Islam, ya, sebelum datang Islam kita lihat sejarah dahulu, lihat bagaimana umat manusia ya berada di atas kejahilan. Ya, makanya disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ya, di atas kejahilan. Umat yang penuh dengan kezaliman, menyembah selain Allah. Ya, mereka menyembah yaitu patung, kata beliau, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah orang-orang soleh, menyembah batu, ya, menyembah pohon, menyembah yaitu matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan yang tidak bermanfaat, tidak membawa manfaat dan tidak membawa madarat. Bahkan ya sebagian mereka menyembah patung yang terbuat dari yaitu kurma. Ya, setelah mereka letih menyembahnya, ya karena tidak diijabah doanya, lalu lapar tidak hilang, ya akhirnya kurmanya ya Tuhannya yang dimakan. Karena Tuhan nggak ngasih makanan, akhirnya Tuhannya yang dimakan. Ya, sesembahannya yang dimakan. Ya sehingga mereka ya terjerumus ke dalam kezaliman. Sementara sebetulnya ya mereka itu mengakui bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya, tidak ada yang menciptakan langit, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ya, ini mereka akui. Hanya saja mereka menyimpangkan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan sesembahan-sesembahan ini sebagai perantaraan kepada Allah. Orang soleh, malaikat, jin, ya dan sebagainya ini sebagai perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi tauhid. Bagaimana zaman dahulu penuh dengan kesyirikan. Kemudian dari sisi muamalah di antara mereka, ya bagaimana keburukan, ya muamalah di antara kedzaliman, seperti yang mereka tidak menghargai wanita, tidak mendapatkan warisan, bahkan wanita jadi warisan. Jadi wanita tidak dapat warisan, bahkan mereka jadi warisan, tidak digauli dengan baik, dihianati, dizalimi. Belum lagi mereka penuh dengan riba, perbuatan haram dan lain sebagainya. Ini keadaan manusia sebelum datang Islam, permusuhan, kebencian di antara mereka. Ya, kehidupannya tidak lebih dari hewan. Intinya kata beliau bahwasanya manusia di zaman itu ya berada di dalam kezaliman, di atas kezaliman, ya, dan kegelapan di atas kegelapan. Alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan seorang rasul dengan membawa syariat Islam yang merubah keadaan ini di waktu di mana dibutuhkan seseorang yang bisa merubah keadaan ini, keadaan yang luar biasa sangat dahsyat keburukannya. Alhamdulillah diturunkan seorang rasul yang rasul ini yang memperbaharui keadaan manusia dari kegelapan minadzulumati ila nur, ya dari kegelapan kepada cahaya, ya hidup di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai rahmat, ya sebagai rahmat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah SAW berjuang gigih merubah keadaan manusia.
sebagaimana Allah kabarkan dalam surat akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun, ya telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, maksudnya dari bangsa kalian dan dari saudara-saudara kalian, ya dari bangsa manusia dan dari saudara-saudara kalian, yaitu orang-orang Quraisy. Azizun rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, sangat berat. Rasul ini merasa berat ketika melihat sesuatu yang membuat kalian berat, membuat kalian tersesat, yang membuat kalian terjerumus kepada kezaliman. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dia sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Siang malamnya, ya, yang sekarang ya kita ziarahi, dahulunya siang malamnya adalah orang yang senantiasa semangat memberikan hidayah kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim, ya dengan orang beriman dia lembut dan penyayang. Makanya subhanallah, beliau meninggal tidak ada kebaikan kecuali sudah disampaikan, dan tidak ada keburukan kecuali sudah diperingatkan. Makanya kebaikan, seluruh kebaikan adalah yang datang dari Nabi, dan keburukan, seluruh keburukan adalah yang pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggalkan umatnya ala mahajjatil bayda, di atas hamparan putih. Sudah enggak ada yang sama, jelas. Dan meninggalkan umatnya di atas syariat yang sempurna. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini sudah aku sempurnakan agama sudah sempurna, sudah di atas hamparan putih, sehingga kita tinggal mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau berubah dari jahiliyah kepada cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada masa yang dimana masa ini telah selamat. Siapa itu? Masa sahabat. Subhanallah, masa atau generasi yang sudah selamat. Di atas apa keselamatannya? Di atas subhanallah ittiba'nya mereka kepada Nabi, manutnya mereka, tunduknya mereka, cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Maka kita pun ya kalau kita membaca sirah-sirah mereka, kita tahu bagaimana ya kesungguhan mereka mencintai Nabi, mengikuti Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, maka kita pun jadikan mereka sebagai panutan kita ya di dalam beragama, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti generasi yang sudah selamat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti suruh itu ketika mau sholat Masjid Nabawi, harus sudah di depan pintu kamar masing-masing. مبني على عدة أصول، Jadi nanti عدة أركان. bagi petugas supaya menurunkan kopernya tersebut. الإيمان كذلك مبني على عدة أركان، وأعظمها الإيمان بالله، وأولها الإيمان بالله. Lebih cepat lebih bagus. والإيمان بالله يدخل فيه من أعظم ما يدخل فيه توحيد الله عز وجل. فالله عز وجل Nggak terlalu malam. أقسم عباده الذين يعتقدون أنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المالك لكل شيء، النفع والضر بيديه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، مقادير الأمور كلها بيده. فإن كانوا يعتقدون هذا حقا، الله عز وجل أمرهم أن لا يعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه، لا يدعون إلا الله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يعملون أعمالهم إلا لوجه الله، ولا يخافون إلا من الله وحده، ولا يرجون إلا الله وحده، وغير ذلك من الأعمال والعبادات التي ينبغي أن تكون لله وحده. كما أنهم لا يصلون إلا لله، ولا يسجدون ولا يركعون إلا لله، فكذلك لا يطوفون إلا لله، ولا يذبحون ولا ينذرون ولا يتبركون إلا بالله، إلا بما جعله الله عز وجل مباركا. التوحيد حق الله عز وجل. فلهذا الله عز وجل لعلمه وحكمته وقدرته وكونه سميعا وبصيرا لا يحتاج إلى شفعاء ولا يحتاج إلى وسطاء مثل ملوك الدنيا. الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. قال حديث آخر الدعاء هو العبادة. وقال العاجز من عجز عن الدعاء، فلا ينبغي أن ندعو وأن نعبد إلا الله عز وجل. أما غيره من الأنبياء والملائكة والصالحون فإننا نحترمهم ونجلهم ونحبهم على قدر إيمانهم وصلاحهم، ولا يقودنا هذا أن ندعوهم أو أن نشرك بالله في ذلك، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك مآله إلى النار، صاحبه يحرم من الجنة. فنحب كل رجل صالح على الأرض ممن مضى وممن موجود وممن سيأتي، لكن نعطي كل حقه ولا نتجاوز ولا نغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فينبغي أن نهتم بجانب التوحيد وأن نتعلم التوحيد وأن نتعلم حق الله. إذا كنا نحب ربنا عز وجل فينبغي أن نعرف ما يجب له، ما هي حقوقه، ما هي الأشياء التي يحبها فنفعلها، وما هي الأشياء التي يبغضها فنتركها. فهذا هو الأصل الأعظم في ديننا. الأصل الثاني هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن قال أنا أحب الله عز وجل وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء طيب، لكن ما هو برهانه؟ ما هو دليله؟ دليله أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسأل هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فتفعل، وهل ترك هذا النبي صلى الله عليه وسلم فتتركه، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فتفعل، هل نهى عنه فتتركه. أن تسأل كيف كان صحابته الذين كانوا أحب الناس إليه وكانوا من أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة له، كيف كانوا يتعاملون مع سنته صلى الله عليه وسلم، مع أحاديثه، كيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتبعونه، فتسير على خطى الصحابة وتقتدي بهم. الله عز وجل قال ونحن نذكر في كل سورة في كل ركعة في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أوائل من أنعم الله عليهم باتباع هذا الدين هم الصحابة. الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أن يكون هؤلاء رفقاء يوم القيامة. كيف تتخذهم رفقاء؟ بأن تطيع الله وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر كيف كان الصحابة تقتدي بهم. فالتوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأشياء التي ينبغي يتمسك بها المسلم، وينبني على ذلك أن يحرص المسلم على تعلم دينه، لأن كما قال العلماء كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف تتقي الربا وأنت لا تدري ما معنى الربا؟ ما هو الربا؟ كيف تتقي البيوع المحرمة وتتركها وأنت لا تعرفها؟ كيف تفعل الأمر الشيء الذي أمر به الله عز وجل وأنت لا تعرفه؟ فتعلم الدين هذا أمر مهم. اليهود الآن في مدارسهم يدرسون ساعات كثيرة في مدارسهم حول دينهم، فنحن أولى باليهود لأن ديننا صحيح، ديننا حق، لأن معنا القرآن ومعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ديننا غير محرف. فإن تركنا ديننا لم نتعلمه وهو أعز ما نملك نخشى أن نضيع أو يضيع أولادنا إن لم نعلم ديننا. فأعظم شيء نحرص عليه هنا وبعد رجوعنا لبلدنا
أن نحرص على تعلم ديننا، نقرأ، نسمع دروس، نحضر في المساجد، نسمع في الإذاعات ما هو طيب ما هو نافع. أي شيء نافع نحرص عليه بقدر المستطاع، ونحاول نوفق بين دنيانا وديننا، ولن نعدم خيرا بإذن الله. Ikhwan sekalian yang beliau kata beliau, ketahuilah bahwasanya agama kita ini dibangun di atas pondasi-pondasi. Dibangun di atas pondasi-pondasi. Pondasi yang paling utama yaitu pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi yang paling utama. Lihat kita rukun Islam, bersyahadat kepada Allah, rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke dalam masalah iman ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya, dan ini diakui oleh seluruh manusia. Ya, maka konsekuensinya, ya, kalau begitu bahwasanya Allah lah yang berhak disembah oleh kita. Tidak ada yang berhak disembah oleh kita kecuali Allah. Sebagaimana kita yakini tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah. Allah katakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada Dia. Dan kita diciptakan untuk itu. Ya, untuk hanya menyembah Allah. Kita diciptakan untuk menyembah hanya semata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kita sujudi kecuali Allah. Tidak ada yang kita panjat ya kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti dalam rangka mengagungkan dan kita cintai dalam rangka mengagungkan kecuali Allah. Tidak ada yang kita rukui dan tidak kita menyembah kecuali untuk Allah. Tidak menyembelih kecuali untuk Allah. Semua ibadah hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kecuali kepada Allah dan tidak menjadikan perantaraan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah, tauhid merupakan hak Allah. Hak Allah yang harus kita penuhi. Allah telah memberikan haknya kepada kita. Maksudnya hak kita sudah dipenuhi oleh Allah. Kita hidup di dunia dengan indah, ya, maka kita pun wajib memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah tadi? Yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan sesuatu apapun disembah atau dijadikan perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya misalkan ketika berdoa, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah atau menjadikan perantaraan. Mereka mengkiaskan, ya, seseorang meminta kepada Allah seperti seseorang meminta kepada pembesar di dunia ini, dikiaskan. Padahal Allah tidak sama. Ya, Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku ijabah. Lalu kalau bertanya, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Aku menjawab apa yang kalian doakan kepadaku. Jadi Allah tidak butuh ada perantaraan, baik malaikat, baik soleh, baik orang soleh sebagainya, tidak butuh ada perantaraan. Sehingga kita tidak perlu datang ke kuburan mereka. Kemudian untuk apa? Untuk baju sawit. Orang-orang soleh kata beliau, dan karena ini yang paling banyak, ya, menjadikan orang-orang soleh di kuburan, mengagungkan mereka, ya, kemudian menjadikan mereka perantaraan kepada Allah. Kata beliau, orang-orang soleh kita cintai, Nabi kita cintai, para ulama kita cintai, orang-orang wali-wali Allah kita cintai. Tapi kecintaan kita kepada mereka, ya, tidak sampai menjadikan mereka sebagai, ya, Tuhan yang kita sembah atau yaitu perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini termasuk kesyirikan, ya, menjadikan orang-orang soleh, nabi atau yang lainnya sebagai perantaraan kepada Allah adalah sebagai kesyirikan yang tidak boleh kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan menghapuskan amal pelaku syirik. Allah akan mengharamkan
surga bagi para pelaku kesyirikan. Maka di sini ya wajib bagi kita memperhatikan tauhid, karena ini asas pertama Islam. Pondasi terkuat. Kalau ini rapuh, semuanya rapuh. Jangan diharap walaupun dia banyak ibadah, banyak bersedekah, berinfak, tapi kalau tauhidnya rusak. Karena Allah ya menjadikan tauhid sebagai pondasi pertama di dalam Islam. Yang kedua kata beliau, pondasi yang kedua yaitu ya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sosok yang dikuburkan di negeri ini. Ya kita wajib mencintainya. Ya dan wajib kita mengikutinya, mengagungkannya. Ya karena cinta kepada Nabi adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Lihat, mencintai Allah ikuti Rasulullah SAW. Banyak orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul, bahkan dia teriak-teriak cinta Allah dan cinta Rasul, tetapi tidak ada bukti. Ya, dari cintanya itu hanya ucapan saja. Maka cinta kepada Allah dan Rasul adalah bukti. Mana buktinya Anda cinta Allah dan Rasulnya? Ya, maka dijelaskan dalam ayat yang tadi bahwasanya cinta Rasul dan cinta Allah dengan jalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi orang yang paling cinta kepada Allah. Maka dia telah mencontohkan kepada kita bagaimana mencintai Allah. Maka apa yang dilakukan Nabi lakukan, apa yang diperintahkan Nabi lakukan, apa yang dilarang Nabi tinggalkan, apa yang tidak dilakukan Nabi jangan dilakukan. Ya, sehingga kita dalam hidup ini hanya mengikuti Nabi SAW. Oleh karena itu kembali tadi, generasi yang telah selamat, generasi sahabat, lihat bagaimana ya kecintaan mereka kepada Nabi dan bagaimana mereka manutnya dan pantutnya kepada Nabi SAW. Oleh karena itu kita pun melihat ya bagaimana para sahabat mencintai Nabi. Ya kita pun harus mengikuti mereka di dalam mencintai Nabi SAW karena mereka sudah benar dalam mencintai Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, tapi jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa ini? Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya, maka merekalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah dalam surat Al-Fatihah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Kau telah beri nikmat adalah orang yang taat kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Faulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu para siddiqin, para syuhada, para salihin. Siapa mereka? Ya, dalam sop pertama adalah para sahabat. Mereka adalah Fasidikin, Abu Bakar Siddiq, para syuhada, para salihin, para sahabat. Maka ini juga adalah metode kita beragama. Bahwasanya ya kita mengikuti Allah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mengikuti Nabi-Nya dan mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka dua perkara ini berarti apa? Tauhid dan mutaba'ah. Tauhid dan ittiba'un Nabi. Ini dua asas besar di dalam Islam yang tidak boleh dipisahkan. Mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi. Dan Anda tidak akan bisa mentauhidkan Allah tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dua perkara ini ketahuilah mustahil atau tidak akan Anda bisa ya lakukan dengan baik kecuali dengan ilmu. Ya, Anda tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah kalau Anda tidak punya ilmu. Anda tidak mungkin bisa mentauhidkan Allah kalau mengikuti Nabi kalau Anda tidak punya ilmu. Bagaimana kita? Sebab ya, bagaimana Anda ya mau menjauhi riba? Anda tidak tahu riba. Bagaimana Anda mau menjauhi yaitu
maksiat, Anda tidak tahu maksiat. Ya, syirik, bid'ah. Sementara Anda tidak tahu bahwasanya bid'ah, tidak tahu bahwasanya syirik, Anda pasti akan terjerumus. Ya, maka syarat ittiba dan sebelumnya ikhlas kepada Nabi SAW adalah yaitu punya ilmu, memiliki ilmu. Yang mencintai Nabi ya harus dengan ilmu. Oleh karena itu, lihat. Maka kalau begitu, menuntut ilmu adalah merupakan juga perkara yang fardhu ain, wasilah untuk bisa kita mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang Yahudi, subhanallah, di dalam madrasah mereka, dalam pesantren mereka banyak setiap hari mempelajari agama Yahudi. Lihat, kata beliau, orang Yahudi setiap hari mempelajari agama Yahudi. Anak-anak mereka diajarkan agama Yahudi dan banyak jam-jam setiap hari. Kenapa kita tidak mempelajari agama kita? Di madrasah kita pelajaran agama cuma sedikit. Ya, padahal agama kita yang hak, agama mereka batil. Sementara mereka lebih semangat mempelajari agama mereka daripada kita. Kita habis waktu kita untuk perkara-perkara yang, lihat, pendidikan. Ya, banyak pendidikan yang tidak diajarkan Islam. Padahal kita lebih utama untuk mempelajari agama ini, karena agama ini yang hak. Sementara agama yang lain batil. Ya, maka di sini kewajiban kita, entah itu kita banyak membaca, mendengar radio, media, atau menghadiri majlis-majlis ilmu yang di atas sunnah Nabi SAW, maka ini kewajiban yang mutlak yang tidak mungkin kita bisa mentauhidkan Allah dan bisa mengikuti Nabi SAW kecuali dengan yaitu di atas ilmu. أنا ما عندي إشكال استمر. شوف أنت وأنتم اقتداء. خلاص وأختم بأن أوصيكم بأن تتمسكوا بهذا الدين وتتمسكوا بالقرآن، تربوا عليه أولادكم، تربوا أولادكم على حب النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا أولادكم على محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحبة الإسلام، وأن تكونوا بعد عمرتكم أفضل مما كنتم قبل مجيئكم للعمرة، لأن هذا من علامات قبول العمل. وأشكركم على حسن ظنكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يحسن خاتمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kata beliau, maka saya tutup dengan nasihat dan wasiat kepada kita semuanya agar senantiasa pertama yaitu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Senantiasa kita mencintai Al-Qur'an. Ya, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita didik anak-anak kita, ya, keturunan kita untuk mencintai Quran. Ya, dekatkan mereka dengan Al-Quran, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekatkan mereka dengan sunnah, mencintai sahabat, kenalkan mereka dengan sahabat, mencintai Islam, kenalkan mereka dengan Islam yang benar, Islam yang sahih. Ya, dan hendaknya sepulang kita dari umrah ini, kata beliau, mudah-mudahan keadaan kita lebih baik. Karena di antara tanda amal soleh diterima adalah keadaannya lebih baik daripada sebelum dia ibadah. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di hari ini. Semoga kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang, atau di kesempatan yang lain, atau minimal kita ditemukan nanti di negeri Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.